lang nahuli namin guys. Oh, maliit. Yan. Oh, galaw-galaw pa guys oh. Ito yung naghahawak ganito. Sa kamay lang. Walang gloves. Paano? Ganon-ganonin mo. Ayun. Yan guys oh. Talbogin natin guys. Yan oh. Ito talaga guys, may kapangyarihan guys oh. Ito lang yung huli namin. Maliit na maliit. Kunti lang. Pero sulit. Yan guys oh, galaw-galaw pa. Buhay pa yan guys. Yan. Yung kitang-kita nyo. Pwede pa natin patalbogin. Sino pang nakahawak nito na walang gloves? Na Talbog-talbog. Yan. Pagalaw-galawin pa natin oh. Ayop na ito. Pasa pa natin dito kabila. Yan. Ayun. Manong. Matulis itong guys guys. Pag matunukan ito, ang tambal lang, ihi. Bibibiyan mo lang. Bibiyan mo lang ang tinik nito sa kamay mo. Para yung niya madaling matanggal. Oh, tapos na guys. Tingnan na natin guys. Ayun, matulog mo nga. Guys, oh. Ayun guys, umalis na siya guys. Putang Island Sea. Oh. Buhay na buhay. Kitang-kita nyo. Okay. Dito lang. Hindi namin kunin guys kasi kawawa naman. Okay. Okay. Paki-share lang, paki-follow. Thank you. Happy New Year. Okay. Oh, Magbibiyak muna kaming saan guys. oh, tropa guys. Huli namin. Nandito kami sa beach. Ayan. Ayun, Lang huli namin. marami, 5 sila. Puro isa lang ang laman. Oh, Natin tong kuanin. bagong tropa guys oh. Bibiyakin namin guys. Ito lang guys. Kawawa naman ito guys. Ayan. Sarap to. Wala nang kalamas-lamas. Matamis-tamis to guys. Tanggalin na natin buhagin. Kasi medyo madumi. Tapos ganito lang yan. Crime. Yun ang nakahuli ato guys. Pampalasa. Veteran siya guys. Ang huli ng ano, saang. Siya tayo. Kita taas-taas na. O sige makuha. Pakipalo lang. Unsure. Thank you.